Nok soyang pun ada dalam ni. Dan I try to adjust my talk accordingly. So if you have any question, please raise up your hand. You can interrupt me, or you can ask at the end of the session. So tak ada, jangan tunggu sehingga habis. So apa saya nak katakan hari ini ialah kita akan melihat kembali, mengimbas kembali to do a reflection of what it's all about, and also to look at how to be a mentor. Dan kemudian kalau you sebagai seorang scholar, how are you going to be enhanced so that kita boleh maju ke hadapan dan memacu ke hadapan. Dan yang keempat itu saya diminta last minute cakap. So dia orang kata ini hot topic. So saya panggil Mickey Mouse Publication kerana sebelum ni saya panggil benda lain tak masuk dalam kepala orang. So bila saya panggil Mickey Mouse, orang became emotional dan macam-macam orang marah saya. So that will be good because they will remember sampai dia mati. Next. Okay, kita tanya Dekan. Agaknya Dekan punya goal for 2020 apa kan your goal? Dia nak pension. Sebab tahulah ada honestly macam saya nak cuba benda-benda yang berbeza, tapi saya tak, insya-Allah lah mungkin ada rezeki di sini. Okey, soalan nombor 4. Agaknya siapa you punya ikon ke orang yang you deal with? Ikon dalam di luar. Saya punya ikon. Saya suka lagu Beatles, lagu Imagine. So kalau pasang lagu Beatles, saya cari lagu Imagine. So dari segi artistik, macam itulah saya rasa pencapaian sangat tinggi kalau kita sebagai seorang artis. Dan sebenarnya sebelum saya sampai ke sini, saya pernah membaca mengenai filming. Berapa orang tahu film? It's a fantastic person, and dia kata filming did not have any formal education in art. But in the art world, beliau dikenali daripada Hong Kong sampai Singapura, tetapi orang dekat Terengganu tak tahu. Itu yang the irony of orang yang famous dekat sini kita tak tahu. Agaknya you punya ikon siapa? My former lecturer dah meninggal dah. Okay. So we must have somebody that kita pandang tinggi dan kita pandang awesome. Somebody is awesome. Somebody yang you rasa kalau saya menyanyi, saya nak jadi Beatles. Something like that. Kalau saya menjadi saintis, saya nak menjadi siapa? So, and if I were to deal, siapa saya nak deal with?
Dan sebelum saya sampai ke sini, saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Profesor Azmi Ambak. Rupanya dia duduk sini. That was like 30 years ago. Saya baca dia studikan, dia tulis buku ikan dan sebagainya. So those are the thing yang kita kena ada dalam life kita. Next. And saya berdiri di sini kerana saya sudah banyak gagal. Saya gagal. Tahun 1974 saya nak masuk UPM, kena reject. Ini bahasa lama. Dia kata merujuk kepada permohonan tuan untuk bla 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 tidak berjaya. The first line, nampak? So saya tak berjaya. Kemudian bila saya mendapat peluang, saya kemas peluang tu. Paut dia, jangan terlepas lagi. Dan kemudian saya buat PhD. Saya start tahun 96, saya submit tahun 2000, buat correction. Lepas tu PhD saya hilang. It went missing. Dan satu kampus kata saya pergi enjoy, jolly duduk kerajaan. But orang yang cakap tu tak tahu macam mana buat PhD. Saya yang buat PhD. Nak tengok PhD saya. Ini PhD saya. That is my PhD. But saya dapat PhD dalam tahun 2003. That means berapa? 7 tahun. 7 years. But almost 3 years PhD tersebut hilang atas meja dekat pejabat pasca dekat universiti ni. Tetapi mereka minta maaf. Dia tulis surat dan minta maaf. Tapi surat tu saya tak jumpa. Dalam tahun 2009, saya adalah dekan. I was a dean. But saya punya SKT 77%. You know what does it mean? You know what does it mean? You have to work more efficiently. I got to work harder, kan? But that was the year saya bangunkan pusat asasi dalam masa 6 bulan. Bangunkan pusat, bangunkan kurikulum, dan saya sendiri mengajar. And I got 77. Dan saya tunjuk pada semua staff saya, kerana ada 2 orang staff saya dapat cemerlang dan dapat APC. Saya kata, you got a very bad head. But that doesn't matter. That doesn't matter because bila saya keluar daripada menjadi dekan, because I'm a bad dean, they decided to give me 2 cemerlang. 2 cemerlang. Dia bagi saya 2 cemerlang. So saya nak beritahu the morals that kalau kita jatuh, kita gagal, you takkan gagal selamanya. But that would put you in a place to reflect. Where are the gaps yang kita kena penuhi? Jadi kadang tu macam ni, kadang-kadang lah the perception, they perceive you differently. And it took Mak Saleh mengambil masa 30 tahun to recognize my work. So
bila dia print buku ini, they refuse to cite my work. And when they print this book, they have nowhere else but to cite saya punya kerja. And saya bukan hantar jurnal high impact journal, saya hantar local journal. So, to be recognized bukan adalah kerja 2-3 hari ya. So saya almost a lifetime, and pada hari ini saya bukan saja seorang manusia tapi juga sebagai psikotikuus dekat Borneo dan juga dalam hutan di Tukap. Ini kalau baca Forbes mengatakan dekat US ada 10 the best university where you want to go. These are the best universities that you want to work. Dan mengikut Time Higher Education, dia kata this is the best H Hill University. Saya tak tahu kat mana. Saya tak tahu. Anybody know kat mana ni? But mengikut kata Time Higher Education, this is the best place untuk bekerja, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Jadi, bila kita bekerja, banyak faktor dia. Faktor management, the managers, the administrators, very good. The environment, suasana, apakah suasana itu cantik, bersih, sihat dan sebagainya. Career path, adakah tempat itu semua profesor atau nak jadi profesor payah sangat. Bagaimana kita bekerja. Dan the last one adalah rakan-rakan yang bekerja dengan kita. So, siapa yang perlu menjadi mentor? Why you should have a mentor? Soalannya lah kenapa kita kena ada mentor bila kita mula buat CV, hantar dan cari kerja. Then you will need a mentor. And when you move up the rank daripada tutor, lecturer, kepada senior lecturer, AP dan juga professor, you need a mentor. Mungkin you daripada coordinator jadi chairperson, jadi deputy dean and the dean. You perlukan mentor. Atau suddenly your vision, your sight, aku ni tak tahu ke mana dah nak pergi. Nak pergi sini ke, nak pergi sini ke, atau nak pergi ke sini. Dan you perlukan seorang yang beritahu you ke mana you patut pergi. Atau tulis grant reject, tulis paper reject. Then you need a mentor. Atau you are do something yang baru, you are trying to break a new frontier, then you need a mentor as well. So, semua yang di dalam hall ini adalah saya anggap sebagai academician kerana mereka mempunyai ilmu dan juga mengajar di IPTA. Dan apa yang membezakan kita daripada sekolah ialah kita ni must have generate some knowledge supaya kita tidak dependent pada buku. Kita adalah buku dan kita adalah orang yang menyumbang pada ilmu dalam buku. Dan scholar adalah orang yang sangat cemerlang dalam bidang dia. Tak kira apa bidang. Dia seorang yang cemerlang dan dia melakukan publication yang akan orang lain guna. Orang lain akan cite. Tak kira lah local publication atau international publication.
So ada beza juga antara mentoring dengan coaching. Coaching ni dia ada set of goal. Hari ni kita nak main dengan England. So macam mana formation kita? 4-4-2 atau satu striker je ke depan, lain semuanya parking kat belakang. Itu coach punya kerja. But mentor, it goes far beyond that. It might spend about 10 or 30 years punya time frame. So ini apa yang pandangan saya lah sebagai seorang mentor dan juga sebagai seorang mentee. Ini ada 10 elemen. Pertama, mentor dengan mentee kenalah dengar. Janganlah mentor je boleh bercakap. And you must have mutual respect, mutual ada benda yang you kena buat sekali. You have different role. Dan juga it must be something constructive. Bukan you nak destroy, tapi you nak construct supaya apa yang nak you buat ni bagus. You must have some interest, tapi jangan konflik. Oh, aku nak mentor dia sebab aku nak data dia, lepas tu aku nak publish. Itu tak boleh lah, itu conflict of interest. The mentor must be accessible as well as the mentee kenalah accessible. Saya ada dia cakap, oh, you never guide me. Dia cakap, I never guide. Dan saya cakap, when I call for a meeting, where are you? Tu tak boleh jawab. So dia nampak daripada sudut dia, tapi sudut saya dia tak nampak. Kena ada trust. Kita kena ada trust. Maknanya kita kena percaya kepada mentee, mentee kena percaya kepada mentor. Dan perlu ada sokongan. Ini nak minta tempat untuk berbincang, tak ada tempat. Tapi tak apa, saya duduk pokok. Ada juga pokok. Dekat UMT dia buat wakaf kan. So gunalah wakaf, itu support yang diberikan oleh universiti. Komitmen, both kena ada komitmen. Kalau kita kata besok pukul 10 datang, janganlah datang pukul 11. Both kena datang pukul 10. That is the commitment. Next week, okay, kita pergi minum kopi. Tak adalah, I kena minum dengan I punya wife. Tak boleh lah macam tu. Dan bawa lah wife you minum sekali dengan you punya mentee. Mentee cakap, tak boleh lah, nanti my husband marah. Bawa lah husband sekali. Kita kena ada komitmen. So yang lain-lain bagi alasan banyak sangat. And we have to be focused on what we wanted untuk capai kan. Kita tahun ini fokus, kita nak produce satu buku. That's it. Setahun lah kita fokus untuk produce one book. Kita jangan no action talk only. Cakap, tak habis cakap. Keluar masuk meeting kita bercakap, tapi tak ada action. But it must be action oriented. And apa yang kita nak achieve mesti doable. Janganlah kata kita nak pergi ke bulan, that is not doable. Ini daripada one reference yang saya baca. So dia kata successful mentoring dia ada 5, dia cakap. You have to reciprocate. Maknanya kalau saya memberi, jangan you asyik ambil aja. Tak boleh lah. Dia kena bagi balik lah. Something like that. And
Macam tadi juga, ialah kita kena ada mutual respect. Kita janganlah ingat, wah dia ni baru kerja, aku dah lama kerja. You respect me. No, respect adalah dua hala. Dia bukan one way street, dia dua hala. And kita kena ada clear expectation. Maknanya I expect kita produce 2 publication. I think that is doable. Tapi kalau kita kata I expect you to produce 10, saya ingat that is mengarut. Tak boleh dicapai. Dan kena ada personal connection. Maknanya saya nak bagi contoh saya. Saya dapati bila student saya masuk dalam bilik, dia frozen. Dia frozen. Dia nak cakap, boleh cakap, idea tak keluar. So saya akan bawa dia pergi keluar. So saya tak akan bawa student saya duduk dekat meja. Saya kata, jom minum kopi. Saya sebenarnya bukan minum kopi. Kalau tengok saya buat kerja dengan student tu, memanglah kami minum kopi. But because ada personal connection macam tu, dia boleh cakap, diminum, makan. Kan susah sangat. Dan ada juga yang tak boleh connection tu, kerana dia kena panggil saya Profesor Dr. Mohd Tajuddin Bin Abdullah. Lenguh dia bercakap. So saya kata macam ni lah, member saya panggil Taj, kadang-kadang dia panggil saya Mr. T. Engkau pilih yang mana kau nak cakap. So at the end of the day dia kata, kami panggil Mr. T lah. Okay, so I'm stuck with Mr. T. Tapi sebenar Mr. T itu ada cerita di sebaliknya. Itu kena another session. Then you have to have shared value. Okay. Tak bolehlah kalau mentor tu rocker, dia expect mentee pun rocker. Tak bolehlah. That's not a good value. Jadi kena some value yang moderate, yang sama-sama kita boleh capai. Tak boleh seorang one extreme, seorang lagi sebelah sini. Tak boleh. Then you have kena cakap, saya bekerja 1 jam je sehari. Tak boleh, saya then susahlah. Dari segi value of time tu dah lari. So you kena cakap, okay, why not for this connection kita spend about 1 hour per month, something like that. And kita nak menjana something. Okay. Next. Dalam buku, dalam reference tadi juga mengatakan banyak kali mentoring gagal kerana lack of commitment. Dia tidak commit. So datang 1 jam, gini, ni shopping ni dekat Jekyll ni, UMT dapat half price. Waduh, nak pergi Jekyll pula. Susahlah macam tu. Komitmen tak ada. Tapi mentor pula, janganlah, aku dah shopping dah, apa kau nak pergi sekarang. So benda tu akan gagal. Poor communication, tak clear, cakap tak clear. Mentee tanya, bila boleh jumpa? Ikut engkau lah. Ikut engkau. Benda tu cakaplah clear. Hari besok pukul 10.30 pagi. Very clear. Kalau you tak free, text me. Kita buat another time or another meeting. Dan tadi saya beritahu ada conflict of interest. Saya nak mentor dia supaya saya ambil data daripada Prof Nora. Habis Prof Nora punya data saya publish. Itu dah conflict of interest.
sometimes mentor sendiri tak ada experience. Mentang-mentang lah baru balik dapat PhD, nak mentor je. Kena ada some skill. Kalau dah you tak boleh nak handle budak yang buat bachelor, you nak handle budak buat master atau budak buat PhD. So try dengan budak bachelor. Kalau dah budak bachelor pun berterabur, jangan harap budak master dengan PhD you boleh handle. So you must have some experience. Bukan kerana you ada PhD. Oh, aku dah tua, rambut dah uban, aku makan garam dulu. It doesn't mean that you have the experience. Age doesn't tell you that you have that set of experience to mentor. So, orang tanya saya, oh, you all ni tak ada ke mentoring ni? Saya kata ada. Ni, saya nak mentor berapa orang dalam ni, my associate atau assistant editor angkat tangan. Satu. Ramai. That is the process of mentoring. Terima kasih Sabri. I told the VC, if I'm gone, inilah orangnya yang akan menjalankan the journal. Agaknya Cik Sabri susah tak kerja dengan saya? Tak, cakap terus terang. Kerja assistant editor ni memerlukan kesabaran. Dia memang susah. Kita tanya Wahyu ya. Agaknya jadi assistant editor dengan saya. Tak, cakap terus terang. Is it make your life easier? I think getting worse. Tapi sebenarnya the good things that I learned that Mr. T memang sangat very fast sampai kami tak terkejar. And I learn a lot of things, how to manage time, how to manage works and so on. Memang betul saya, you have to catch up with me. If not, you be gone. Saya dah lari jauh dah. Kau baru satu paper, saya dah baca 10 paper. This year, hello. Dato ialah saya adalah dalam kluster biodi. Hanya beberapa orang saja yang nak menggunakan saya. Yang lain kalau boleh lari, dia nak lari. I was given the mandate by the VC, Taj, make sure you mentor our researcher. Sebab itu dia letak saya sebagai ketua kluster. Kerana saya kena mentor researcher. Yang kau nak lari itu apa hal? Itu saya tak faham. Adalah Zalifah datang, Hani tak pernah datang, Tila pernah datang. So those sort of thing, jangan marah. I'm telling the truth. But the truth always hurt. So kalau you tidak mau menggunakan saya, susahlah. Saya duduk relax dalam bilik, saya tidur. Saya ajak orang menulis buku orang asli. Tak ada orang nak menulis. Ujung-ujung saya menulis dengan student je. Dan penerbit pun dah nak print. And then saya kata, okay, saya hantar email lagi. Let's write a book on Kenyai landscape. Amirah, mana Amirah? Amirah? Hello. Buku Kenyai landscape kita dapat berapa paper? Ada 10. About 10.
about 10. We have 700 academicians. And not even 10%, 10% would be 70. Nak hantar manuskrip. And my Kenyir is from Gunung Gagau sampai Pulau Bidong. Dia orang tanya saya, kenapa pula sampai Pulau Bidong? Itu bukan Kenyir. Once upon a time, the land was together. You boleh berjalan dari sini sampai ke Borneo. You boleh berjalan dari sini sampai ke Bali. Kerana air surut dan you boleh jalan. There was a big landmass. Oh, ini you tanya orang yang kaji geologi. So, that is our Kenyir. Sampai hari ini kita menunggu orang hantar manuskrip. That is part of the mentoring process. Kita nak tulis buku setiu. Satu buku Dr. Jem dah tulis. Tapi ada satu lagi, Dr. Faridah tengah menulis. Saya ingat dia dapat lebih banyak paper dari saya. Kerana orang kenal dia. Saya mana orang kenal. Dia mengarut, dia nak tulis pasal Kenyir. Kemudian kita nak tulis pasal SAM, TRGS atau NRGS, FRGS proposal dan sebagainya. Dan baru ni Prof Faizah menjemput orang menulis LRGS, Prof. And ramai yang datang. Sebab orang semua kenal Prof Faizah. Jadi okeylah kita join Prof Faizah, tapi Mr. T tak nak. So dia orang tak nak menulis dengan saya. Dan one day ni newly minted PhD baru balik. Saya kata, why not we co-supervise a student? Tak nak lah dengan you. Sampai hari ni dia tak ada PhD student. Saya nak mentor dia how to supervise PhD student. So kalau you tidak ada that first break, you will never have that break. Baru ni saya ada minta, saya tak tahu ada tidak dalam ni, beberapa orang minta young scientist network. Ada minta? Dah hantar? Okey, terima kasih. Dan saya suruh juga orang minta Associate Fellow ASM. Siapa dia? Ada orang? Ni, you ada minta? Dah hantar? Tapi ada 2 orang je. What happened to the rest? Berapa orang dah pernah tengok apa dia academic science punya fellow? I am one of them. Saya adalah fellow academic science. Saya bukan nak angkat bakul. Dia kata di atas pencapaian dan sumbangan yang unggul kepada sains, kejuruteraan dan teknologi bagi pembangunan negara. And this is the act of the parliament. Ni parliament. Ni bukan you pandai-pandai bagi-bagi ya. Dan sebelum you nak jadi fellow, you have to be involved with them. Bukan, aku nak jadi fellow. Oh, dia tak main macam tu. Somebody will elect you as a fellow. And hilang buku. I was involved with them using my grant, pergi dengan student, masuk hutan. Sebelum saya jadi fellow, you have to be involved. And not only involved, you kena contribute.
Maknanya kalau you pergi keluar dengan diorang, you kena buat paper dan you kena publish paper dalam buku oleh Akademi Sains Negara. Yang ini saya pernah bercakap mengenai buku ini. Dia punya cerita penuh dalam buku ini. Dan apa saya beritahu ialah dalam 5 warkah saya. Tapi kalau tengok dalam YouTube tu hilang satu warkah. Memang saya butterfly, saya fumble satu warkah. Saya ingat warkah nombor 4 saya fumble lah. Jadi the soul of researcher, the soul. Jadi mana yang ada anak, biarlah anak tu pergi main. Dia nak pergi main dalam longkang ke, nak pergi panjat pokok ke, biar dia pergi. Biar dia main. Saya dulu lastik burung. Rupanya saya nak jadi zoologist. Saya tak tahu. Saya kena tahulah burung apa. Burung picit, pipit, kelicap, tupai. Saya kenal lah. Sebab nak aim dia. Dan pergilah berguru. Carilah guru. Bila saya kata cari guru, dia kata, oh tak boleh lah, dia tu bukannya Islam. Saya kata, saya bukan nak jadi dia, saya nak ilmu dia. Oh payahlah macam ni. Argument sampai macam tu. Kemudian pergilah mencari seorang pengamal yang terbaik. Because you are going to stand on the giant, on the shoulder of the giant. Jadi dalam bidang saya tahu siapa yang the giant in zoology. Saya tahu. And untuk menjadi dia, you kena baik dengan dia. Minta paper dia, baca paper dia dan sebagainya. Dan kita juga kena belajar dari kegagalan. Saya cakap tadi saya gagal, saya tunjuk proof saya gagal. But you must learn the lesson. Jangan gagal. Tapi Thomas Alva Edison memang gagal. Gagal, dia buat lampu. Beribu kali gagal. But you have to learn. Dan dalam lecture ni juga saya kata, learning is lifelong. Saya boleh, hari ni saya boleh pencen balik dekat kampung dan tanam kacang. But tak ada benda, it doesn't mean anything. But saya kata, why not I learn something. So saya datang ke sini kerana saya nak pergi buat kajian dekat Kenyir, itu je. Oh memang payah rupanya. Lepas tu saya kata saya nak naik ke pokok untuk belajar kanopi biologi. Rupanya tak ada benda, kena beli tangga nak buat kanopi walkway. Sangat payah. Tetapi saya datang juga. Next. Dan baru ni saya dipanggil oleh Aquatrop untuk bercakap dengan dia punya student. So dia orang tanya, what does it take to be a good researcher? So saya bagi sinarai that you have to work. Ni nak jadi good researcher tapi tak nak kerja. Oh aku nak jadi good researcher tapi tak nak kerja, tak nak cari data. And you have to be passionate. The passion is about your heart, about your mind untuk menjalankan kerja tersebut. You have to sweat. Kena jalan dalam lumpur, kena tanya orang asli. Tanya dia, hari ni berapa ekor bewak you dapat. Kadang dia nak cerita, kadang dia tak nak cerita. Payah tu. Bukannya senang. But you have to have that dedication. Esok datang lagi, tanya lagi. Sehingga dia menjawab, bawa dia McDonald, anak McDonald. Barulah dia bagi information. You need a lot of sacrifice. My wife sacrificed a lot untuk diri saya. So oleh kerana itu saya beli kereta, saya bagi dia. Lepas tu kawan saya kata, Tas, kau ni bodoh lah, kau ni queen control ke?
Apa pula beli kereta baru bagi kat bini? Saya kata dia sacrifice her life untuk saya. And the car is nothing. The car is just nothing compare dengan sacrifice. So somebody will have to sacrifice. Saya dengan rakan-rakan saya dekat Mahyuddin ya. Betul dekat Mahyuddin saya cakap apa? The hardest part adalah ladies. Ladies the hardest part. Kerana husband dia balik, kopi sir. Nak cekodor. Wah, order je. Padahal sama-sama lecturer. So one of them, saya punya kawan, my friend. So saya kata, Ramlah, boleh Google Ramlah. Kau ni apa ni? Kau patut dah jadi AP, masih lagi belum. Oh susah lah Mr. T, gini. Macam ni Ramlah. Kau hari ni balik, kau kumpul anak kau, dan panggil husband. Tolong bawa dia orang kat MACD, I nak tulis paper. Kenalah cakap. Kalau tidak husband ni dia ingat dia raja. Betul kena menjadi isteri yang baik. Tetapi kadang tu dia abuse. Abuse lah. Husband dah AP. Masuk sekali husband AP. Ni bini masih lagi senior lecturer. And then saya cakap, at the end of this year, saya nak tengok 2 paper. Betul dia, satu hari dia masuk, touch, ni dia. Wah, saya kata macam tu lah cemerlang. Rupanya husband dia kena bawa anak ke MACD. Time management, yang ini, kita time kita memangnya fix. Ada 24 jam. Tidak akan ada 23 jam, tidak akan ada 25 jam. But if you can steal the time, then you can add to the working hour. So kalau sehari you boleh kurangkan rehat sehari you boleh kurangkan rehat 2,5 jam atau kurangkan tidur 2,5 jam, you boleh ada tambahan sebanyak 38 hari dan 29.95 minit. That is the amount of time yang you boleh add to your working hour. Tetapi untuk orang perempuan, ladies, memang susah. Bila anak bunyi je, husband buat tak kerti je. Mak lah kena bancuh susu. So kena buat MOU lah. Okay, yang pertama I bangun, yang kedua you bangun lah. So something like that. Saya ingat it's okay, you kena ada MOU dengan you punya husband. You have to be persistent. That means you have to work. You have to work. And tak ada dalam vocab you, letih dah, penat dah. Tak boleh. Kena persistent. Dia macam virus. Virus dia masuk dalam kepala, habis satu kepalanya dia kontrol. And you have to think forward. Kalau you nak tahu kenapa saya tak nak, memang saya tak dapat balik Pahang. Sebab Pahang kata UMP tak ada bio lah, kita engineering je, okay. So nak tahu susah tak susah kerja, you bekerjalah bukan di tempat kampung halaman. Kerjalah dekat Sabah atau kerjalah dekat Perlis, dan kau tahulah langit tinggi rendah. Mak tak ada, saudara tak ada, kawan tak ada, engkau seorang diri je. Dan you always have to think one step ahead.
Orang lain tak apalah, balik weekend dia boleh pergi kebun cari durian. You cannot afford to do that, but you have to beli durian dekat pasar. Tetapi kalau you duduk dekat kampung you sendiri, you spend the whole weekend dekat kebun durian, tunggu durian, tak buat benda pun. Ini paper duduk tunggu dalam kita punya drawer, tak jalan. Dan juga I advise everybody to have one figure dekat sini, a lot of figure dekat sini. Professor Azmi, one of the figure. Kalau tengok dia punya age index very high, very high. Saya ingat yang kedua tertinggi dekat UMT. And we have to be very grateful. Saya dekat at this level kerana saya rasa saya sangat bertuah, because my original aim adalah untuk menjadi seorang kerani. Kau nak jadi kerani? Cikgu tanya, kau nak jadi benda? Kerani. Kenapa nak jadi kerani? Sebab dekat kampung saya, orang yang paling hebat adalah kerani. So dekat tu je saya boleh fikir. So kalau kita melihat the research ecosystem, pertamanya ialah sebagai seorang young scholar, you must read. Tolonglah baca. Kerana kalau kamu tidak baca, itu je lah yang kita tahu. Dan you have to think very deep. You must think very deep. Baca dan think very deep. And try to ask some question. Kenapa agaknya saya punya research question yang pertama dulu ialah what is the distribution pattern of animal dekat Borneo. Itu je soalan. Dan setelah tahu distribution of animal, soalan kami yang berikutnya, what is the tempo and mode of evolution of the animal. Dan sehingga hari ini kumpulan kami masih bertanya soalan yang sama. Apabila kita dah ada question, then you have to develop the hypothesis. We hypothesize that having the same habitat, kita akan ada binatang yang sama. That's the hypothesis. Kena ada ni. Saya tak erti social science, saya tak erti. Tapi ada juga hypothesis. Ada. Kena ada. Kalau tak ada memang cacat lah dalam kita punya research. Dan having those things, you have to go out and observe. Pergilah keluar dan observe. Janganlah harapkan kita punya RA semua. Kadang RA pun dia relax je, burung lalu pun dia pandang ke lain. Dah kita punya calculation tu dah jadi lain daripada yang sepatutnya. You have to record. You have to record. Tak kira lah nak record macam mana, kita kena record. Sebelum saya jadi penceramah macam ni dulu, saya suka menulis. So boleh lihat apa yang saya sudah tulis. Dan seolah-olah kalau pergi ke tempat yang saya catatkan itu, kita rasa tempat itu sama seperti apa yang kita catat di situ. Having all those data, sama ada dalam buku sebab saya tengok kadang kita tidak ada buku, tak ada rekod, tak ada benda. Dan balik konon-kononnya nak transcribe, and you fail to do that. So biarlah rekod itu daripada awal kita menulis. Saya ada satu buku di mana dalam tu ada catatan mengenai badak, tetapi hari ini badak dah pupus, dah tak ada. Dan apabila young
officer masuk ke jabatan, dia kata, oh Mr. T itu mengarut lah, mana ada badak, mana dia tahu betul ke dia masuk hutan dulu. Saya kata, kau nak tengok buku aku? Because I still have the record. Walaupun binatang tu mati, dah tak ada dekat Malaysia. Dan having that, you have to do some analysis. Tak kira lah analysis tu secara kualitatif atau kuantitatif. And having result, you have to examine. Tengok baik-baik. Kenapa tahun this year dia naik, last year dia turun, dan ada peak and low and so on. You have to examine and you have to compare and contrast. Then, sebab itulah kita kena baca. Kita kena baca so that dekat compare and contrast, kita boleh validate data yang kita ada. Dan this is where you use your higher order thinking untuk menulis. Bila saya tengok JSSM punya paper, majority yang kena reject kerana dalam conclusion dia tak connect balik dengan the scope of the journal. Dia tak boleh nak connect. Saya nak bagi contoh ya. Dia kata, oh memang bulan sekian-sekian angin sangat kencang. Okay, angin sangat kencang. How do you connect angin sangat kencang dengan the resources? So kalau angin kencang, carilah reference, tengok angin kencang dan tengok ombak macam mana. So carilah reference ombak. Kalau ombak macam mana, tengoklah upwelling macam mana. And that will have an impact on your resources dekat laut. So you boleh connect, you will connect this one dengan pembacaan tadi. So kalau you kaji ikan, tidak semestinya you baca ikan saja. You have to read about other thing as well. And when you publish, then you have to distribute. Ini yang menjadi masalah. Dia kata, cari sendirilah. Mana boleh cari sendiri? So apa saya buat ialah, saya buka ResearchGate, saya buka Google Scholar, dan saya buka Academia. So the Google Scholar adalah tempat saya letak segala title, all the title of whatever saya buat. Dan di dalam ResearchGate saya akan upload all the papers yang berkaitan dengan title yang ada dalam Scholar. So kalau you Google, nampak title dalam Scholar, you are going to find my paper dalam ResearchGate. So ini bukan zaman macam dulu orang pergi library. Kita kena distribute dan kita guna internet. And this is where they look you. Zaman saya dulu tak ada ni. Tidak ada. So zaman sekarang ni ada. Dan nasib baik saya pandai dulu menggunakan Google dan menggunakan ResearchGate. Sehingga hari ini saya masih ada saya punya H index. Dan kalau saya mati nanti pun, saya punya H index akan berjalan, dia akan hidup. In the spirit form dia akan hidup. Dia masih ada di situ walaupun kita sudah tiada di dunia. Kerana itulah benda yang you akan tinggalkan kepada manusia sejagat. Ilmu yang berguna untuk manusia. Ini saya nak bagi contoh. He was our student. One day dia datang jumpa saya, Mr. T, you ada grant ke? Dalam hati saya kata, apa kena-mena dengan you? Saya cakap dalam hati je lah. Saya kata tak ada. Lepas tu, dia datang balik. I tengok you ambil student. Dan dia kata, apa kena dengan saya?
So dia tanya saya macam tu. Saya kata, Faisal, you have no business tanya saya ada grant atau tak ada grant. None of your business. Tapi sebenarnya you nak apa? Oh, saya sebenarnya nak belajar. Sepatut you datang jumpa cakap saya nak belajar. So saya kata, I will give you knowledge and you will get a career. So dia dapat jadi tutor. And saya kata, okay, engkau buat engkau punya FYP duduk kat lab je. Sekarang ni you have to retool yourself and go to the field. Saya kata, engkau baik pergi belajar pasang jaring dan tangkap binatang. Then I want you to write a paper with me and use my grant. So dia dan juga pelajar-pelajar yang lain pergi buat kerja. Dalam saya punya proposal dah ada semua. Macam mana nak pasang jaring, macam mana nak tangkap, di mana nak tangkap, semua ada dalam proposal. Dia tak payah cari kat library. All in my proposal. Dan it took dia dengan 3 generasi student. Dan ini paper yang dia publish tahun 2007. 2007. By the time dia buat PhD, dia datang balik untuk collect data. Supervisor dia cakap, Tash, you have trained Faisal very well. Dan dalam lab, Professor Becker, sebelum ni Mak Saleh semua yang control the lab. Sekarang pada ketika tu dia yang control the lab. Semua benda orang nak, Mak Saleh mana nak buat kerja tanya dia. And kalau tengok sekarang ni, dia punya citation is much higher. Saya tak ada 79 citation, saya tak ada. So you have to mentor dia. Dan sebelum balik, dia email, Mr. T, saya nak balik in 1 month. Saya kata, okay, saya hantar dia borang, fill up borang race and you have to apply. So bila dia jejak je kaki dekat airport, hari besok datang ke office, terus apply race, dapat macam-macam. So by the time saya datang ke sini, dia dah ada 4, he got 4 student and with 4 grants yang berlainan. So at this point of time, kalau tengok balik dia punya citation index, dia dah menjangkau terlampau jauh dibanding dengan associate professor yang dulunya supervisor dia. Okay, but kita lah kena mentor dia dari awal supaya dia tidak sesat. So bila saya datang sini, I don't have any regret sebab dia boleh buat kerja. But the time frame daripada mula adalah 10 tahun. 10 long years. Dan sehingga hari ini saya masih ada student yang kami share. We co-supervise dan graduatekan PhD bersama. Okay. Dan dia baru balik. I always told everybody, you have to train scholars. You don't train student, you train scholars. Student, you train them as scholars. So apa saya buat? Ini student saya ni, FYP student. So the journal cakap, you punya ni sudah diterima. So dia akan publish dalam journal. Because you treat them as a scholar, they behave like a scholar. And they will publish. Ini baru graduate daripada UMT. Okay. So siapa kata
FYP tak boleh publish. Ini jurnal daripada Universiti Sabah. Dan and she got another paper tengah line up. So ada 2 paper dan dia masih lagi menulis. So apa yang saya nak katakan di sini ialah if you treat your student like an RA, dia akan jadi technician. Ambil data, dah. Lepas tu dia tunggu. Dia tunggu. Dia tak tahu nak buat apa technician. Tapi kalau kau kata, make sure lepas ni I want to see benda ni. So kita ada things to do for the student. Dia akan buat and you have to monitor. Ini satu lagi, Muhammad Kombi. Dia jual rumah, jual motor, jual kereta untuk belajar kerana anak dia pun masuk universiti. Dan satu hari dia kata, Mr. T, I nak jadi you punya student. Boleh ke? Saya kata, no problem. Tapi saya punya CGPA 2.6, boleh ke? Saya kata, tak apa. Tapi kau kena janji publish paper. Dia kata, saya janji, saya publish paper. So, dia dapat master. And sekarang ni tengah nak publish paper yang ketiga out of the master's thesis. Dan remember dia adalah 2.6. Next. So dalam career kita sebagai ahli akademik, the PhD is your license. Macam you nak drive kereta, you must have a license to drive. Untuk menjadi full-fledged researcher, you must have a PhD. Saya sebenar dulu tak nak buat PhD, tapi kena tipu dengan saya punya TNC. Dia cakap, Tash, you datang je dulu. Prof, saya tak nak buat PhD. Tak apa. You tak payah buat PhD. Saya datang sana. First meeting, welcome Tash. This are our faculty member. Second meeting, the following month, Tash, you bila nak pergi Australia? Prof, you kata hari tu tak payah buat PhD. No, you have to go to Australia. Dah pula. Bila saya dapat PhD, baru saya realise that to be a full-fledged researcher, you need a PhD. Kalau tidak, orang Mak Saleh, especially Mak Saleh, saya pergi conference dekat Singapura, duduk dengan semua doktor, profesor. Saya seorang je ada diploma masa tu. Duduk macam tu. Dia tanya orang putih lah, you daripada universiti mana? Tak ada, I daripada Wildlife Department. What's your degree? I got a diploma. The end of the conversation. Dia tak layan dah. So saya dah melalui proses tu. Tetapi apabila saya naik stage, saya bercakap, I know what I was doing. Dan barulah dia datang, so you work on the rhinoceros, so can I have your paper? Boleh. Saya ada paper. Walaupun saya ada diploma, saya dah ada paper. And with your PhD, you can teach in any higher institution. You can apply grants. Dia tengok ada PhD atau tidak. Dan you can supervise student yang nak buat PhD. Juga for publication. Kadang tu dia check. Check budak ni, dia PhD mana kan? And dekat conference dia suruh you isi borang, degree apa? Dia akan sebut, dia degree PhD. Saya dekat Singapura dulu, dia diploma ITM. Tu aja. And you can become a consultant, blah 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 blah. Kalau you nak networking dengan orang pun,
You cakap you tak ada PhD. Kirim salam. Kirim salam. Dia tak nak network dengan you. So, pada yang tak nak pergi PhD, tolonglah pergi PhD. Janganlah kata, oh tak payahlah. No, pergi buat PhD. Dan itu sangat penting. So, bila you masuk the university, you have to feel this KPI. K1, betul lah, Dr. Prof? K1, K2, K3, K4, K5. Whatever dia kata. You have to feel that. And yang ini sebenarnya adalah requirement daripada kementerian. Bukanlah requirement daripada UMT. Kementerian dah cakap ini. But pengisian di dalam ini dia berbeza. Dia berbeza pengisian. Kalau RU dia punya tingkat dia lebih tinggi, dia nak semua paper ISI. Zaman dulu, zaman saya, peer review pun okey. No problem. As long as ada peer review dan somebody cite your paper, it's okay. Jadi tak semestinya you hantar pada semua ISI atau Scopus. So kalau having peer review is a standard, kalau tak percaya tengok, saya sebab tu saya bawa ini peer review, bukannya ISI, bukannya Scopus. Ini je standard publication saya. But because you have the real data di dalam peer review journal, you have an impact on the other yang tulis dalam ISI journal. Dia orang yang akan cite your paper. So bila saya masuk defend my application as a professor, siapa nampak ada diedarkan saya kena reject professor? Pada siapa sekarang? Rejection of my professorship. Pada siapa? Hello? Dah baca belum? Ada baca tadi? Situ. Betul lah saya kena reject. Dia cakap apa tu? Itu dia reject lah. Dia reject. Dan kenapa dia reject? Dia tak cakap dengan saya. So saya duduk depan dekan saya. Saya kata, dekan, saya sebenarnya macam-macam saya ada ni. You nak tengok tak? So saya tunjuk dia the papers that orang dalam ISI yang refer pada to that sort of paper. Saya kata, kalau paper ni tak guna, dia takkan cite paper saya. So, you are giving an impact to another researcher that saya cakap dekan saya, ini kena ambil kira. Dia tak semestinya Scopus atau ISI. Dan ini saya nak cuba buat some milestone kalau nak jadi AP. Boleh buat milestone? Boleh ya? So submit lah you punya race ke FRGS ke Malaysian Tore, JSPS, dan you have to find good collaborator. So apa yang kita buat ialah kita call, boleh you jadi kami punya collaborator? Kita call, dan kalau boleh you minta raise. Yang baru balik kena minta raise. And with that money you kena aim for several GRA. You must aim for several GRA and make sure you have masters, PhD and also final year student.
Dan make sure you aim for some publication from those work. Saya tadi tunjuk contoh, Grace was my FYP student. Tapi kita train dia supaya data set itu boleh dipublish. And dalam masa 1 tahun, you will get at least 5 short communication kalau you pandai. You can get short com. Dalam buku yang saya edarkan, short com saya 1 muka surat, kena belasah dengan dekan saya. Engkau ni Taj, apalah tulis paper 1 muka surat. Oh, dia lecture saya, 1 jam dia lecture. Sebab one stupid paper. Wah, dia dah habis dah, saya kata, Prof macam ni lah. Saya ingat apa yang saya tulis ni, walaupun 1 muka surat, ia amat bermakna. Kerana Borneo itu adalah pulau yang ketiga paling besar di dunia. Dan ini sampel yang kedua yang ditemui dekat Pulau Borneo. It must be very difficult to find this sample. So, saya ingat 1 sampel ni tak semesti you kena tulis 100 muka surat. But the value of that paper is very high. Dan ada pun orang cite. Sebab Mak Saleh lain tak jumpa apa saya jumpa. So dia terpaksa cite paper saya. And you also make sure, ini saya kena nasihat semua orang. Selalunya lecturer je lah nak pergi conference. Lecturer je pergi conference. Mana? Where are my student? Saya tak nampak student tu. Hello, semua dah lari ya? Mana student saya? Oh, dia nyorok. Okey, sana student saya, dia nyorok, dia orang malu. Janganlah malu. So, last year, kita pergi Langkawi ya. Dengar tu. Kita pergi Langkawi. Bukan kita, saya pergi Langkawi. The whole research group pergi Langkawi, betul? Betul lah. Bukan saja the whole research group pergi Langkawi. The whole research group presented dalam conference yang diorganize oleh UPM. And dalam dinner, dia orang terpaksa cakap paper dan presentation yang paling banyak adalah daripada UMT. Bukan daripada UPM. But kalau you seorang pergi, you je lah seorang, 1 je lah paper. Do you understand? So saya cakap, Azwan, kau nak pergi, kau tulis paper. Kau tulis tak paper? Dia terpaksa tulis sebab nak pergi. So dia buat paper. And that paper akan masuk dalam you punya, masuk dalam proceeding. And dalam banyak-banyak publication, yang paling bawah ialah conference paper. But it's better than nothing. Lebih baik dari tiada paper. And if you have master student, saya dengan master student saya semua ada MOU dengan saya. Mesti tulis paper dengan saya, publish dalam Scopus atau dalam ISI. Ini requirement universiti ke? Tak, ini saya punya MOU. Saya buat MOU. MOU kita dekat kedai kopi je. Tak ada tulis. But that is dia punya promise dengan saya. Dan ada seorang student berjaya masuk dalam ISI, and one day dia call, Mr. T, can I have your bank account? Saya kata, engkau nak buat apa ni? I got 1,000 ringgit. Kenapa dapat 1,000? The university bagi reward to student yang publish dalam ISI, dia paling tinggi.
Saya kata, Madinah tak payahlah. Kalau kau jumpa aku kan, belilah kopi latte. Itu saja yang saya nak. So, bukan tak boleh. Tetapi masalahnya ialah kita ni kadang tu tak ada jati diri. Kita tak confident bahawa kita dengan student boleh hantar dan publish dalam jurnal berimpak tinggi. Tapi kalau kita tidak menulis, memanglah tak ada paper. You must write and attempt to send. So baru ni Madinah call, oh Mr. T, kita punya PLOS paper kena reject. Saya kata tak apa. Kita baca dia punya reviews comment and we are going to resubmit to another journal. That is legal. Itu legal. Maknanya you ada reviewer, 2 orang reviewer bagi komen, dia kata reject but these are the comment. You boleh ikut dia punya komen and you hantar pada another journal. So kalau you start sekarang, by 2020 you can get your master student tadi dan graduatekan dia sebagai PhD. And I did that. Saya ambil ramai master student dan akhirnya antara masters itu nak buat PhD. So with that, kalau ada PhD student, you have very good quality data, very good. Dan sama ada publication as a book journal, as a book chapters, ataupun tulis dengan you punya student dan hantar ke ISI punya journal. And insyaAllah kalau you start sekarang, Disember 2020, bolehlah minta DS 454 dah. Tapi kena start sekarang lah. Tak boleh start besok. Hari ni balik terus buat. Next. These are my mentor. Hello, saya punya mentor. Kangkung Ben Mentol. Orang asli. Ini orang asli. Ini saya ni. Ini masa tu comel. Pinggang ni 27. Sekarang 38. Teruk. And dialah mengajar saya macam mana nak track binatang, cari binatang. Sebabnya saya tak belajar benda tu dekat universiti, tak ada belajar dekat sekolah. So dialah ajar and he became my good friend and my mentor. Dia tak ada certificate, tetapi dia ada a set of skill yang saya kena belajar dengan dia. So ini seorang. Kemudian ini Madinah. So dia punya PhD baru submit. Ini Dr. Lim Boliat, dia pemenang anugerah Merdeka. Dan ini saya. So ini mentor saya. Saya mentor dia. Dan saya kata, Madinah, kita kena turunlah jumpa Pok Cik Dr. Lim. So kami tengok, kami memanglah minum kopi. Tapi kau tengok depan tu apa? Kami discuss paper. Suruh Dr. Lim tengok dan baca. Bukan susah sangat. Dia order kopi dengan mi, ni teh tarik. Tapi dia baca paper kami. The whole paper dia baca dan conteng. Ni dekat warung Taman Qpec. So you my mentor me, and now ini dia mentoring my student. Jadi ada 3 generasi dekat situ. This is one of the this is Earl of Cranbrook. Dia adalah one of the founding father of zoology. Dia ni Mak Saleh ni dengan Lim Boliat. Lim Boliat was
was a lab assistant. Dia adalah seorang lab assistant. Dia tak dapat masuk universiti, tapi tak tahu dia buat macam mana. Because he published a lot of paper that time. So USM accept under special case, dan dia dapat degree. Bila dia dapat degree daripada USM, hantar ke luar negara, dia dapat PhD. And just 1 year before retirement, bagilah dia naik pangkat daripada lab assistant jadi pegawai, jadilah pegawai research officer. But what he did was he collected a lot of specimen, and because at that point of time dia adalah seorang lab assistant, so specimen dia collect, Pok Cik ni yang tulis buku. But Pok Cik ni, dia tulis buku menggunakan spesimen daripada Dr. Lim. Dia tak ajak pula Pok Cik ni jadi dia punya co-author. Cuma dia kata, terima kasihlah Lim Boliat. Itu je. Padahal dialah yang collect the specimen. Then she is my student, ni Mak Saleh. Dan satu hari saya kata, Alan, you have to meet my mentor. So, this is my mentor. This is my mentor, dia jumpa saya punya mentor. So, kita kena buat macam tu. Kenalkan, oh inilah orang yang dulu mentor saya. Ini dia orang kata, Mr. T, jom kita pergi keluar makan. Rupanya dia nak celebrate birthday, so kena nyanyi dan makan ramai-ramai. So that is the part of the personal contact yang you kena ada dengan your mentee. Bukan setakat having benda yang official pukul 8 pagi hingga 5 petang, tetapi it go beyond that, having a meal or having coffee together. Saya guna perkataan ni, some of my colleagues get emotional dengan saya. Then saya kata, that's good. Sampai matilah dia akan ingat benda ni. Bila saya kata predatory journal, dia orang duk gelak kat saya. Mana ada predator? Predator prey. So saya kata, okay, saya guna Mickey Mouse. Bila guna Mickey Mouse, if you publish dalam Mickey Mouse journal, then you end up jadi Profesor Mickey Mouse. I'm sorry, you Professor apa? Professor Mickey Mouse. I publish dalam Mickey Mouse punya journal. So, some of these journal are predators. Bila you Google, you takkan jumpa this journal. You Google, paper takkan keluar. They hide somewhere. Tapi dia kata paper you publish. And then they have dubious editors. Very dubious. Publisher orang tu, chief editor orang tu yang sama. Kadang managing editor dia juga. And dia letak alamat dia dekat New York. Sebenarnya dia operate dekat Afrika. So, bila you check, you takkan jumpa the real editorial board, advisory board dan the normal structure yang selalu ada. Next. So, publisher, Mickey Mouse publisher ni dia kadang ada macam IDOSI, dia ada berpuluh journal dia publish. Ada yang beratus journal publish by one publisher. That is incredible. And if you check their web page, you takkan jumpa advisory board atau editorial board. You will takkan jumpa. Yang kes baru ni, my friend call,
Sebab dia tulis itu Deputy Chief Editor, dia call. Kami nampak you punya nama sebagai Deputy Chief Editor. I tak tahu pun. Dia tak tahu. Dia tak tahu nama dia sudah dijual di dalam that publication. But they use somebody's name and dia letak Professor so and so. And dia tidak ada peer review process. Tidak ada. Engkau hantar hari ni, 2 minggu akan datang, guarantee publish. Dan dia kata, please bank in RM1,200. Kita pun dengar nak publish, baru dapat gaji pula. Dia punya timing tu bagus. Masa you dapat gaji tu dia hantar, dia kata, congratulations, dah diterima masuk. You pun pergilah CIMB, keluar duit RM1,200 plus. Sebab kena bayar dia punya tu transfer fee ya. Dan pergi kat kaunter, ni nak bayar ni. Masuk duit, hari besok publish. Wih, senang benar, 2 minggu, tak sampai sebulan keluar. Hello, saya punya associate editor. What is the length of time that you handle a paper? Dengar dia cakap. Dia salah seorang saya punya associate editor. Mana boleh 15 hari. Mengarut. Hello, boleh? Keluar sini, Dr. Norbi. Dia ni pemalu. Agaknya paling pantas kau handle paper dekat JSSM ada 15 atau 30 hari publish. Tak ada. 3 bulan paling cepat. Nak check review dah sebulan. Pembetulan correction, so not really possible untuk 15 hari publish. Mana lagi saya punya associate editor. Semua dah lari ya. Ni Sabri. Kau handle berapa lama kan? Saya dapat paper dari 2014 lagi. Dan sampai sekarang baru last reviewer yang kedua. Jadi dah 2 tahun. Nak masuk 2 tahun. Kita kena tanya lah. Saya tak pakat lah. Kita tak ada pakat lah. Kan dia orang ingat kita pakat. Wahyi ni baru masuk. So macam mana pengalaman? Ada yang 15 hari atau 30 hari? Tolong cerita. Saya rasa tak logik lah, less than 15 days. Sebab dalam pengalaman saya lah, sebagai pembantu editor ni, nak mendapatkan respon daripada reviewer sangat tough. Reviewer pun ambil masa sebulan untuk check. And then I think betul lah cakap tadi, more than 3 months usually lah. Test. And we also have author yang very tough. Ada. Kita kata buat correction, dia hantar balik, dia tak correct. Kita hantar balik, dia tak correct lagi, kita hantar lagi. So it won't be 15 hari ya. It won't be. But because you have so much money and you pay, and people are paying this amount of money so that within that time frame get published. Then saya kata hantarlah dekat JSSM. Susah lah you. Lambat gila. Bukan lambat je, susah kami. Itulah inilah, format lah. Hello, engkau kalau hantar, if you send to your paper to any journal, you don't follow the format, 24 hours they kick you.
You hantar hari ni tak sampai 24 jam, please format your paper. Tapi bila JSSM suruh format, marah. Hantar luar negara dia ikut. UMT tak nak ikut. Kata kita susah. So a lot of, I circulated the example yang why kena reject. Dan apabila paper you keluar, having paid this amount of money, published within 15 or 30 days, it will never be catalogued or indexed by Scopus atau Web of Science atau Rotter Thomson punya database. So saya call, Tuan Haji nama dia Valentino Abu Bakar. Tolong cek sikit budak ni, ada tak dalam WOS? Oh tak ada Mr. T. Betul ke tak ada? Boleh hantar email jap. Dia hantar print screen, zero. Boleh check Scopus tak? Okay. Dia masuk dalam database Scopus and only found 2 paper. Tapi I was in that seminar, this year alone I published 70 papers. Dia kabur, dia publish 70 paper. And without shame. Without shame. And I was there, Prof. Osman Ross was there. Lepas tu kami dekat luar, gila babi nak publish 70 paper last year. Oh tak apa, kalau you tak ada duit, you boleh jual you punya ni chapter thesis student you. Macam mana Dr. Jarina, macam mana dia sebut dia tu? Macam mana? Bukan, dia kata kalau dah ada paper yang dah ready tapi tak ada duit nak pergi conference, boleh kita offer kepada siapa yang ada duit, bagi dia first authorship. That means jadi first author asalkan dapat pergi conference. And yet kita anggap dia sebagai kita punya mentor. It's very shameful. I'm sorry. I've never seen a mentor like that in my entire life. Okay. And it's happening. Korang jangan ketawa, it's happening. I'm telling you, this is real story. Bukan saya buat cerita ke? Dia anggap, saya buat cerita. This is happening in this campus. So please check the background of whoever. Please check. Don't kena jual aja oleh orang. And kalau tidak ada di dalam ini, kirim salam. If your name, Google lah nama saya atau cari dalam Scopus. Kalau saya tak ada, memang I'm a fake one. Saya Profesor Mickey Mouse. Okay. Okay. Ini dia flow chart yang normal untuk any peer review journal. The first gatekeeper adalah saya. I am the first gatekeeper. Kalau kau lepas saya, then saya bagi pada Ruben. Kalau kau lepas Ruben, then we send your paper for review. And Ruben is a board member of the Royal Society. Saya tak ada lah. Saya tak ada. Tapi saya dah banyak jurnal saya review. But Ruben dia sit in the Royal Society punya publication. And he knows exactly. And he publish in Nature. Berapa orang publish dalam Nature? This is not Nature report. This is the real Nature yang dia publish. Okay. So dia tahu the quality of content and data. Saya tak pernah publish dalam Nature. But I know what make a good read. What sort of data and so on. So dia akan melalui proses yang sangat lama, dan
Very tedious process. Next. Proses sangat panjang and it goes into loop. Kadang kalau ada dua, memang dua, saya minta dua, dan salah seorang mesti dari RU, must be from RU. Kadang-kadang one of the reviewer reject, seorang ni kata minor correction, dan kami baca, ini yang reject ni dia emotional. The reviewer become emotional and dia personal attack on the author. Then saya kata, ini tak boleh pakai. This reviewer tak boleh pakai. And we look into the content. Yes, content wise is good, data are very good. And we say, okay, dia kena buat correction, dia kena follow, and we will accept selepas dia rectify all the problem. And finally, go through all this process, and finally, the managing editor will print for you. Sebelum tu dia akan hantar pada English editor to check your English, do some correction of your paper. How much do you pay? Hello, how much? Siapa pernah publish in JSSM? You pay nothing. We didn't charge you anything. The university support the whole process. Zero. Tidak ada. And it's being indexed by Scopus. Tapi you sanggup bayar ni, you sanggup bayar 1,200. Saya baru cakap dengan VC. Okay, because people got so much money, now why not we charge 1,500? I think because it's free, people think it's tidak ada value. Now we put some value, and let's see. Bila kena bayar esok, dia baru appreciate. Oi, sekarang free ni tak bagus Prof, sebab free. So kita nak charge. Saya tak tahulah, surat dah hantar pada VC, baru hantar, because of this problem. Orang bayar fake journal. So yang Scopus journal saya minta bayar juga. I don't know whose paper, sorry Kalau it's your paper, I'm very sorry. Found to be copied verb per verb from E. Gomez 2009. Hello, ini JSSM dapat paper macam ni. And that reviewer must be very good, telling me, hey Taj, ini plagiarize. Verbatim from, ambil kau. Are we not maintaining the quality of your paper? This is a very good example of a good reviewer. Very good. To that level dia boleh beritahu saya. So why your paper get rejected? Because you tak follow dia punya format. We ask you to do apa, APA. You buatlah format ikut kepala you. Buat 1, 2, 3, 4, 5. It's not the format. So we reject because you did not follow, and not within the scope of the journal. If you write on, let's say, the population genetics of a grouper, population genetic of grouper is they have high diversity, blah 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 blah. Titik. Right? You have to connect. What does it mean in terms of sustainability? That will be our connection untuk journal tadi. You have to write a line there. Okay. And sometimes title, content, conclusion
Tak tune langsung, it doesn't connect. And we look into that. How come it's being disconnected? Title ke lain, content ke lain. I got one paper, dia kata dia sampling dia dekat Pangkor. Tapi bila baca dalam method dia, bukannya Pulau Pangkor, pulau lain. So mesti dia cut and paste from another paper and send it to me. So nampak sangat even the author are not doing science correctly, and it should be evidence based. I was a chief editor at another journal. Very funny, dekat Canada they have a plant called poplar. Betul? Betul, Dekat sini plant nama dia Dato. Just tukar, replace the name of the species, data sama. Same data, exact chlorophyll punya study. Exact data. So bila kita bagi balik, I think this one plagiarized. Mana boleh, aku punya student master buat, dia gila kerja siang malam. Saya balik bilik, saya print semua. Ni dia, ni you punya student punya paper, ini the paper that been plagiarized. Aku tak tahu pula gini. Tak tahu, kau jadi supervisor kau tak tahu. Hello. Word for word, the data set in Canada with the data set in Malaysia. How can that be in terms of photosynthesis? It's crazy. Takkan boleh sama. Doesn't make sense, in another instance, okay, the whole paragraph from the first letter until the reference been plagiarized, including the reference, and when I send back, then dia datang balik, sorry Tash, actually this paper my student today. Then dalam hati saya kata, what the hell, kau jadi first author and corresponding author. Pagilah student kau jadi first author dengan corresponding author. Adakah itu jawapan dia dengan saya? So you think it's easy to become chief editor? Orang maki hamun kamu. I can show you some of not so nice email I got. So it's not easy. So saya kata chief editor punya position is up for grab. Tak ada orang nak grab. And you have to reply to the reviewer's comment in detail. They point you where the error are. You have to reply on page what, line number atau paragraph number. These are the texts that saya sudah revise. You have to do that. Ini tak, the comment here noted, and then another comment corrected. Benda gitu. You can't do that. In my mind, just because ni UMT journal, then you like to play. Cannot. You have to justify your rebuttal of whatever in that paper. I think with due respect to the review one, I think according to Philip and Philip, blah 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 blah. That means you refer to a paper or to the book to rebut. It's okay, I will accept that. Tapi kalau you kata, no, I don't want to change. Oh no, I will send it back to you. Please rebut. Itu yang jadi lama. Itu yang jadi payah. Okay. Okay, 3 decades of my work, and this is my citation index. Tapi kalau you tengok Scopus, in my Scopus,
I got even less than that because Scopus started in 2006. But I started to publish in 1982. My first paper. Bila saya tengok balik my first paper, I got very embarrassed. Because the formatting, lari, English tunggal langgang, very embarrassing. I wish I've not written that stupid paper. But it's already, it's already out there. And some people masih refer to that paper. But it's there. You see, bila kita dah publish, you cannot, salah lah dulu, I want to correct. You know, you can't do that. So you better do the correction now, so that you won't get embarrassed when you become a professor. I got one embarrassing paper published out there. And it took me 3 decades to have H-index 12. It means that you have 12 paper being cited 12 times, the minimum. Maknanya you have 144 citation from that 12 paper, at least. And this one, it means that you have 18 papers having at least 10 citation. Kau ingat senang nak dapat 10 citation per paper. It's very difficult. You cannot force people to cite your paper. So my message to my dear friend, my dear biodi people, kadang tu saya marah dia orang. Saya marah sebab saya sayang. Bukan saya marah sebab saya tak suka, no. Don't take me wrong. Saya marah sebab saya sayang. That you have to be a good, to be a good scholar, you must be a good student. Okay. And even at this point of time, I'm still learning from my student. Azwan, tolong ni macam mana ni? I'm not tech savvy, so minta dia orang tolong. So dah jadi reverse mentoring. Student pula mentor saya macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni. Ni Venn diagram ni nampak lainnya, apa hal ni? Oh, mesti salah ni. Oh, dia orang pula correct saya punya Venn diagram. But kalau saya fikir saya profesor, lantak pi ya. Saya profesor salah betul mana orang nak tegur kan, sebab dia profesor. But the student are smarter nowadays daripada saya. So I got to learn daripada my student. And you have to be very street smart. And street smart ni you kena pandailah melihat keadaan and melihat environment dan sebagainya. Jangan kau ingat kau je tahu. Orang kata, boleh lalu sini lah. Mana ada. Orang kata boleh lalu sini, pergilah check. Orang kata ini predatory, pergilah check. Street smart lah tu. And you have to read a lot. So saya ucap terima kasih lah kerana jemput saya. Dan inilah kali pertama yang sangat ramai orang datang. Dan thanks a lot to all of you yang bersabarlah dengan saya. Itu saja. Segala yang baik itu dari our God, and yang tidak baik itu mungkin dari saya lah. Sekian saja.